दर्शक बंधु यूट्यूब मीडिया जितेबले जहाँ आपको स्वागत करुचे प्रबंध मेहे आज आम जड़े कीर्तन कलाकार को पाइचु कीर्तन माध्यम से भगवान को सब कथा जनासन आई इंटरव्यू नमा केते शिष्य अच्छा आमती भगवान को से डाकुन आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आप परिचय टी देवे मोर परिचय है आज्ञा पुराणा पानी गाँ मोर नाम मंगल सागर आम थाना मनमुंडा जिला बौद्ध आज्ञा आप कीर्तन करसन आज्ञा केते वर्ष है कीर्तन कर 75-76 साल रू आज्ञा कीर्तन करी माने बाहर बुलूली लोक शिक्षा दीक्षा दौली संकीर्तन माध्यम आप केते पार्टी कीर्तन शिखे हाराहुरी 30-35 पार्टी कीर्तन शिखी सा सेवर कीर्तन और एवर कीर्तन केनता काଣା फरक अच्छे सेवलर कीर्तन रे गोटे सुंदर भक्ति थिला सा प्रेम भक्ति थिला आजिकाली कीर्तन भितरे बहुत आजिकाली जन ब्रेक डांस भलिया जन कीर्तन करुचन आजिकाली सेटा किछिटा लोक को भी भल लागुचे आज्ञा किंतु समाज के सेटा भल लागुचे का समाज की सेटा भल नहीं लगुच केते लोक भल कहून केते लोक खराब भावुन किंतु आमर आमे जेतबेले कीर्तन करूथुनु आज्ञा से समय रे आमर बड़ बड़ गुरु माने थिले से गुरु मानकर नु आमर शिक्षा दीक्षा होता से बहुत बहुत सुंदर सुंदर विद्या थिला आज्ञा सुंदर सुंदर कथबार्ता भक्तिर सह से माने कीर्तन्य करुले आज्ञा आ विषय वस्तु विशेष गभीर ज्ञान थिला तो आज्ञा अब बाजा मान भी बदली जाउची कीर्तन लगी तो आज्ञा पदे आगो खोल रे ताली रे हले होतला एबे तो नहला बाजा मान भी बजाउछन कीर्तन दे हां तो से ऊपर काना कहे आप से ऊपर काना कहबे आज्ञा था चैतन्य महाप्रभुंकर चैतन्य चरितामृत पदटी लेखा अच्छे प्रतिज्ञा करिछि निकुंज कानने कलिरे गौरांग हेबी हाँ राधा नाम तुंडे गायण ब्रह्मांडे प्रेम वाद्य बजाइबी बोली इटा चैतन्य महाप्रभु इटा तांकर से पूर्व जन्म रे माने हम कली जुग रे जेतले जन्म हेले ए कली जुग रे सेटा ई जे नाम चैतन्य चरितामृत रे पदटा लेखा अछि आज्ञा जे आजि काली काना ही जे आज्ञा से पदटा के उल्टेई देइछन लोक प्रतिज्ञा करिछि निकुंज कानरे कलिरे मधुआ हेबी राधा नाम हाँ कलिरे मधुआ हेबी राधा नाम तुंडे गायण ब्रह्मांडे ढोल वाद्य बजाई आज्ञा ढोल वाद्य के आज मैचिंग करुछन से लगी तासा बसा केते प्रकार झुमके तासा हाँ आज्ञा केते बाजा सेटिंग बाजा से बजाउछन आज्ञा किंतु आजिकल किछिटा लोक को भी सेटा भल लागुच आज्ञा किंतु केनथरे प्रेम भक्ति बेसी अछि आज्ञा प्रेम भक्ति आज्ञा से पूर्व बाजार थिला पूर्व स्वर रे अछि जे आजिकाली संकीर्तन माध्यम रे आज्ञा संकीर्तन रो वाद्य गुटे आपण सुनबार लगी नहीं पाइबा तोरकड़ दिन ना तोरकड़ दिन ना ई वाद्य मान गोटे से मान कण उल्टा कर दउछन आज्ञा ढोलर वाद्य किन दउछन हैं हां से माने हमर जन बेंच पार्टी रो बाजा सेना सेटिंग करूछन किंतु हमर कीर्तनर वाद्य आजिकाली आ सुनबा के नहीं मिलबा आपन काना करसन आज्ञा खाली गीत गायसन गीत सिखासन कि आपन बाजा बजासन मते दुई काम आसे आज्ञा बाजा भी बजे जानसी आर गाना भी करसी आर गायक भी बजासी म कळ धरि दिबे आर गायक भी बजाउथि ठीक अछि हम जेतु कथा आरंभ कर दराम आपन मोर गीतटे सुनबा मोर गुरु थिले आज्ञा मोर वसुदेव नाग जड़े मास्टर भर्ती पड़ार से माने मोर गुरु से माने मते कीर्तन्य विषय विशेष किछि से शिक्षा दीक्षा देइथिले आर तांकर हाथ लेखा गीतटे गाउ ठीक अछि संबलपुरी भाषा टिके मोर काना ही जे मु इडा 8-10 दिन हला मुई बाहरे बाहरे बुली बुली महिमा के भजन गाई गई मोर कंठटा टिके एबे बसी जाई
শুন রে মন শুন, তুই মন কান্দেই শুন, শরীর ভিতরে খুঁজলে পাইবু নাম কীর্তনর গুণ। শুন রে মন শুন, তুই মন কান্দেই শুন, শরীর ভিতরে খুঁজলে পাইবু নাম কীর্তনর গুণ। ঈশ্বরীটা গুটে কুঞ্জ ঘর মন রে, হাত গোড় চারটা খুম। ঈশ্বরীটা গুটে কুঞ্জ ঘর মন রে, হাত গোড় চারটা খুম। হাড় 206 পাটি লাগিছে তার মেরুদুম। হাড় 206 পাটি লাগিছে তার মেরুদুম। 32 বন্ধন বন্ধা হইছে নাড়ি দৌড়ার সুম। 32 বন্ধন বন্ধা হইছে নাড়ি দৌড়ার সুম। শুন রে মন শুন, তুই মন কান্দেই শুন, শরীর ভিতরে খুঁজলে পাইবু নাম কীর্তনর গুণ। তো এটা মଣିଷকে କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କୁଞ୍ଜ ଘରଟା ଯେନ୍ ବନା ହେଇଛି, ଯେନ୍ କୁଞ୍ଜ ଘରଟା ଏଇ ଶରୀରକେ ବି ସେ କୁଞ୍ଜ ଘର ସେଟା କବି ସମାନ କରିଛନ୍। ତ କୁଞ୍ଜ ଘର ବୋଲେ କାଣା ଆଜ୍ଞା? କୁଞ୍ଜ ଘର ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡଳୀଟା, ଆମର ଯେନ୍ ନାମ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆମର ଇ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍। ତ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆର୍ ମୋର୍ ବାପା ଥିଲେ ଗୋଟେ ମହିମା ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ। ଆର୍ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିଛେଁ। ମୋର୍ ବାପା ମୋର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ସେ ମୋର୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସ୍ ଥିଲେ। ସେ ଖାଲି କହନ୍ ଯେ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ତୁଇ ନାଁ ପ୍ରଚାର କର। ତ ଆପଣ ନାଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂରି ଭାବେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଧରିକିରି ବାହାରୁଥିଲି ସାର୍, ମୋର୍ ପୁଅ ବି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ ଗାୟକ ହିସାବରେ। ଆମେ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ଯାଉଁ, ଲୋକ ଦେଖିକିରି ମୋର୍ ପୁଅକେ ବି ନେଇକିରି ଦିନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ତାହାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୋଲେ ଦୁଇ ବାପ ଆମେ ପାର୍ଟି ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ନାଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର୍ ପୁଅ ପାର୍ଟିଏ ନିଏ, ମୁଇଁ ପାର୍ଟିଏ ନିଅ। ତାର୍ପରେ ଆମର ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। ହଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତନ ବାହାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ହଁ ସମାଜ ଜାଣୁଛି ସେଟା। ହଁ। ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ତ ଆଜିକାଲି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ମହିମା ଭଜନ ହଉ, ଏତେ ଝିଅ ଗାୟକମାନେ ବାହାରିକିରି ସାର୍ ସେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଟିକେ ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ସୁବିଧାରେ ନାଇଁ ଯାଏ ନା। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲ୍ଟେ ପାଇଥିବା, ହଁ। ତାର କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ହଁ ବି ସେ କଲ୍ ନାଇଁ କାଟି ପାରବା କି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାରାୟଣ ଗାୟିକା ମାନେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛନ୍, ହଁ ମାସକୁ 30 ଦିନ କଲ୍ ଯାଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା। ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାଇଁ? ଅଛେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କାଣା ଚଲବାର କଥା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାଗାଟା ଚଲବାର ନାଇଁ ନ। ତାଙ୍କର ସେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାସକର୍ମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ କହୁଛି ଆମେ। ମାସକର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାସକର୍ମ ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକେ ଆମେ ଯିବାର୍ଟା ଆମର ଜାଣିକିରି ଯିବାର୍ଟା ଆମର ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ପଦେ କହୁ ଆଜ୍ଞା। ପଦେ ସେ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କୁ କହୁନ୍, ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ହଉ ପାରାୟଣ ଗାୟିକା ହଉ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କାଣା ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଲାଗି? ତାଙ୍କୁ କରବାର୍ ଲାଗି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ ମାସକର୍ମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରବାର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ରମୟ ଜାଗା, ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗା। ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇକିରି ଗୋଟେ ପଶବାରଟା ଗୋଟେ ସେଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥାରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି।
ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିମା, ସେଟା ଆପଣ ଜୀବ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ଜୀବନ ଶରୀର ବିଷୟରେ, ବିଷୟରେ। ଶରୀର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଗୀତଟେ ଆମେ ଶୁଣିମା। ଭକ୍ତି ଗୀତ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାକୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଟିକେ ଏବେ ଭାରି ବୟସ ଯେହେତୁ ଗଲା ଖୋଳ ନାଇଁ ବଜେଇ ପାରିଲି, ହେଲେ ବି ଗୀତ ମନେ ଥିବା ନା, ଗୀତ ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୀତଟେ ହଁ, କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇମି କି ଆମର ମହିମା ଧର୍ମର ଗୀତଟି ଗାଇମି। କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କଥା ହଉଛୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ତୁମେ ହେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ରହିଅଛ କେତେ ଦୂରେ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଥରେ। ତୁମେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲାଇଛ ଜଗତରେ, କରବାରେ ଶ୍ରବଣ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଆରତରେ। ଏ ଅଧମର ଗୁହାରି ଘେନ ଆହେ ବଂଶୀଧାରୀ, ଡାକୁଛି ମୁଁ ଆରତରେ। ତୁମେ ହେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ରହିଅଛ କେତେ ଦୂରେ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଥରେ। ଏ ସଂସାର ସାଗର ମନେ ମୋ ମନ ହରିଣୀ, କାଳ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଧ ଅଗ୍ରତେ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି, ଲୋଭ ମୋହ ବେନି ସୁତ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତ, ଯିବି ମୁଁ କେଉଁ ପଥରେ। ତୁମେ ହେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ରହିଅଛ କେତେ ଦୂରେ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଥରେ। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ପାତି ରହିଛି ମୋ ଚଲା ବାଟେ, କାମାନଳ ନଳ ଜଳେ ଦେଖ ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଘ୍ନ ଶ୍ୱାନକୁ ଜଗାଇ ମୋ ପଥ ରହିଛି ଚାହିଁ, ଯିବି ମୁଁ କେଉଁ ପଥରେ। ତୁମେ ହେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ରହିଅଛ କେତେ ଦୂରେ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଥରେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ସ୍ୱର ମାନେ ବାହାରୁଛେ, ନୂଆ ସ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସେ ସ୍ୱର ନାଇଁ ପକେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସ୍ୱର ମାନେ ଯେନ୍ ଆଜିକାଲି ପୁରା ବାହାରୁଛନ୍, ନୂଆ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛେ, ସେ ସ୍ୱର ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ କେବେ ପକାବାର ଲାଗି? ଗୁଟେ ଗୁଟେ ପକେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ନାଇଁ ହେବାର। ସେ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି, ତାମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି? ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଜିକାଲି ମତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା। ସେଟା ଆଜିକାଲି ନାଇଁ କଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ନାଇଁ ଦେଖବାର୍। ସେ ପୁରୁଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମରଟା କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଗୁରୁ ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲେ ବସୁଦେବ ନାଗ। ହଁ ଜାନି। ଆଉ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେମାନେ କରବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ତାକୁ କାଣା କହିବେ? ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରବାକେ ଲାଗି ଯାହା ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଛିନା ବି ଚାଲିଛେ, ମୁଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ଯାଏସି, ସିଆଡ଼େ ବି ପାର୍ଟିଟେ ଶିଖଉଛେଁ। ଆମର୍ ଇଆଡ଼େ ଛବାପାଲିଟେ ମୋର୍ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିଟେ ଅଛନ୍, ସେ ପାର୍ଟିକେ ଧରିକିରି ଏବେ ମହିମା ଭଜନରେ ବି ବିଶେଷ କରି ଯାଉଛେଁ, ସେ ଆମର୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିକି। ହଁ, ଆର୍ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ ମହିମା ଭଜନରେ ଫୁଲବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେଁ।
ଭଜନ ଗାଇ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ, ସିଆଡ଼େ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମର ବହୁତ ଇଆଡ଼େ 4 ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତାହେଲେ ମହିମା ଦିଗରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ମହିମା ବିଷୟ ବାପା ଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ବାପା 92 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇହ ଧାମ ଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଇଁ ସେଇ ବର୍ଷ ନକା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଆଜି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ବିଶେଷ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି ଦିନେ କେବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଆମର ବହୁତ ଆମର ଛୋଟ ମାନେ ଆମର ନାତି ନାତିନ ମାନେ ଦେଖେଇ ସାରିଲେନ ମିଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଆମରଟା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଥାଇ ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସେଇ ଦୁଃଖ ହେଇକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିମା ଧର୍ମ ଗୀତଟେ ଗାଇତେ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗତା। ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶେଷରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଗୀତଟେ ଗାଉନ୍, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରମା। ଆଜ୍ଞା। ଭାଗ୍ୟେ ଥିଲେ ଧର ଧର পদ্ম পাদ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, খণ্ডিব কাল বিপতি পর মাদ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, করি অছ যে বেদোষ জনা ও শ্রী গুরু পাশ, ছেদি হইব উশ্বাস, ছেদি হইব উশ্বাস অপরাধ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, সত্য অটে দুয়ার মনে অপ্রতে নকর, সত্য অটে দুয়ার মনে অপ্রতে নকর, পশ্চান্তে হেব সার, পশ্চান্তে হেব সার নিরিভেদ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, ভাগ্যে থিলে ধর ধর পদ্ম পাদ হে, শোকতি যাহার থিব নিশ্চয় মুক্তি লভিব, শোকতি যাহার থিব নিশ্চয় মুক্তি লভিব, গুরু পাদ বিন্দটে, গুরু পাদ বিন্দটে সার পদ হে, খণ্ডি বকাল বিপতি পরমাদ হে, খণ্ডি বকাল বিপতি পরমাদ হে, অরূপ রূপ স্বরূপ
নয়ন পুরাই দেখো অরূপ রূপ স্বরূপ নয়ন পুরাই দেখো বুদ্ধিরে কর বিবেক বুদ্ধিরে কর বিবেক হে বসিধ হে ভাগ্যে ছিলে ধর ধর পদ্মপাদ হে ভাগ্য ছিলে ধর ধর পদ্মপাদ হে ওঙ্কার পরম পাদু প্রিয় মকরন্দ ওঙ্কার পরম পাদু প্রিয় মকরন্দ মধু ভণে ভীম রক্ষিত ভণে ভীম রক্ষিত হে বসিধ হে ভাগ্য দিলে ধর ধর পদ্মপাদ হে ভাগ্য দিলে ধর ধর পদ্মপাদ হে। ঠিক আছে ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ବୋଲି ଶେଷରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୀତଟେ ଗାଇକିରି ଆମକୁ ଖୁସି କରିଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ନା ଆଜି ଏତିକି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।